Halo, good afternoon. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengingat 16 tenses dengan cara yang lebih mudah. Seperti yang kalian lihat, di sini terdapat dua kolom. Kolom yang pertama berisi angka 1 sampai 16, kemudian ada time actionnya, ada simple, continuous, perfect, perfect continuous, present, past, future, past, future. Apa fungsi dari kolom pertama? Fungsinya adalah agar kalian bisa lebih mudah dalam mengingat nama-nama ke-16 tenses yang ada. Ya, kita mulai dari cara membaca bagian simple. Simple present, simple past, simple future, simple past, future. Sedangkan untuk continuous, perfect, dan perfect continuous, cara membacanya berbeda dengan simple tadi ya. Dimulai dari present continuous, present perfect continuous, past perfect continuous, future continuous, future perfect continuous, past perfect continuous. Kemudian kita akan menuju ke kolom yang kedua. Kolom yang kedua berisi tentang rumus-rumus dari 16 tenses tersebut. Rumus-rumus inilah yang harus kalian ingat ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di dalam kalimat bahasa Inggris itu ada subject, verb, object complement. Ya, untuk mempermudah kita mengingat rumus 16 tenses, maka kita gunakan pola subject plus titik-titik-titik plus object complement. Nah, yang perlu kalian ingat itu adalah isian di bagian tengahnya. Isian di bagian tengahnya itu berasal dari kolom yang kedua berikut ini ya. Seperti tadi, cara membacanya mulai dari simple present. Simple present number 1. Yang di tengahnya apa? Verb 1. Maka akan menjadi subject plus verb 1 plus object complement ya. Kemudian yang keduanya simple past ya. Simple past itu ada verb 2. Kemudian simple future ada will atau shall, kemudian verb 1. Kemudian simple past future ada would atau should plus verb 1. Untuk present continuous ada to be 1 plus verb ing, past continuous ada to be 2 plus verb ing. Oh iya, to be 1 itu apa saja? To be 1 itu adalah is, am, are. Kemudian to be 2 apa saja? To be 2 itu adalah was, were. Oke. Kemudian untuk yang future continuous itu ada will atau shall plus be plus verb ing. Kemudian untuk past future-nya untuk yang continuous ada would atau should plus be plus verb ing. Apakah kita bisa mengganti will atau shall dengan may atau can? Boleh. Will atau shall saya gunakan sebagai contoh saja. Will atau shall itu termasuk ke dalam modal 1. Modal 1 ada may, can, will, shall, seperti itu ya. Kemudian untuk should juga bisa diganti, boleh diganti could, boleh ya. Kemudian kita ke present perfect, ada have atau has plus verb 3 ya, diingat. Kemudian untuk yang past perfect ada had plus verb 3. Future perfect ada will atau shall plus have plus verb 3. Past future perfect ada would atau should plus have plus verb 3. Kemudian untuk yang present perfect continuous itu ada have atau has plus been plus verb ing. Kemudian untuk yang past perfect continuous itu ada had plus been plus verb ing. Untuk yang future perfect continuous itu ada will or shall plus have plus been plus verb ing. Kemudian untuk yang past future perfect continuous itu ada would atau should plus have plus been plus verb ing. Untuk lebih mudahnya kita lihat seperti yang dikatakan tadi,
Di dalam kalimat bahasa Inggris ada subject, verb, object complement. Untuk mempermudah kita mengingat rumus 16 tenses, maka kita gunakan pola subject plus titik-titik-titik plus object complement ya. Yang perlu diisi di tengah ini dari mana? Dari tabel yang kita sudah baca tadi ya. Dari tabel tadi. Maka tabel sebelumnya tuh harus kalian ingat dulu urut-urutannya. Berulang-ulang harus kalian coba sampai kalian ingat. Oke? Nah, berikut bisa dilihat pada tabel yang di bawah ini. Di sini ada tenses, ada table number, ada form dan contoh kalimatnya. Simple present. Simple present tadi menempati posisi number 1. Simple present tadi menggunakan subject plus verb. Kemudian di dalamnya ini ada s or es plus object complement. Kenapa ada s or es? S or es-nya ini digunakan apabila subjeknya he, she, it. Seperti ini contohnya. She goes to school every day. Ya, ketika menggunakan subjek di luar he, she, it, maka dia tetap menggunakan kata kerja dasarnya. Contoh ini, I go to school every day. Seperti itu ya. Kemudian untuk present continuous. Present continuous, tabel numbernya 1 plus 2. 1 plus 2, di sini ada subject plus bla 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 plus bla 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 plus bla 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 object complement. Itu menjadi subjek. Nah, to be 1 plus verb ing ini adalah bagian tengah yang terdapat di dalam tabel yang sebelumnya. Yang terdapat di dalam tabel ini. Nah, ya kan? Present continuous, tabelnya to be 1 plus verb ing. Jadi tabel inilah yang akan kalian isi di dalam titik-titik tengahnya dari antara subjek dan objek komplement tadi. Jadi harus kalian ingat dulu. Mulai dari tabel atas nih, cara membacanya harus diingat. Kemudian isi dari tabelnya ini pun harus kalian ingat. Apabila kalian sudah ingat, maka 16 tenses itu akan lebih mudah kalian mengingatnya. Kita lanjut ya. Kemudian di sini ada present perfect tense, menempati present perfect tense. Presentnya itu kan number 1, perfect tense number 3, maka present perfect tense 1 plus 3 ya. Di sini subject plus have plus has plus verb 3 plus object complement. Have, has plus verb 3 ini yang ada di dalam kotaknya tadi. Menjadi ada contoh kalimatnya, she has lived in Sampit since 2017 ya. Kemudian di sini ada present perfect continuous. Presentnya tadi 1 ya. Kalau present itu numbernya 1 ya, diingat. Present numbernya 1. Kemudian di sini ada perfect continuousnya, itu numbernya 4. Maka 1 plus 4, 1 plus 4. Di sini ada rumusnya, subject plus have or has plus been plus verb ing plus object complement. Have or has plus been plus verb ing ini yang berada dalam tabel tadi ya, ingat. Contohnya, she has been studying English for the last 2 years. Seperti itu. Oke, semoga bisa lebih jelas ya. Kemudian di sini ada simple past number 5. Subject plus verb 2 plus object complement. I went to school yesterday. Ya. Verb 2 ini di dalam kotak tabel tadi. Past continuous tense 5 plus 6. Subject plus to be 2 plus verb ing plus object complement. Contohnya, they were going to school yesterday. Ya. Past perfect tense. Subject plus had plus verb 3 plus object complement. Contohnya, I had moved to Sampit when she became a singer. 5 plus 7. Oke? Past perfect continuous. 5 plus 8. Di sini rumusnya, subject plus had plus been plus verb ing plus object complement. Contohnya, I have been studying English. Kemudian future tense, di sini ada number 9, menempati posisi number 9. Subject plus will or shall plus verb 1 plus object complement. Contoh kalimatnya, they will study English tomorrow. Kemudian ada future continuous tense. Di sini ada menempati nomor 9 plus 10. Future
9 continuous tense 10 9 plus 10 ya. Di sini ada rumusnya subject plus will plus shall plus verb subject plus will plus shall plus be plus verb ing ya, plus object complement. I will be studying English when you come. Kemudian di sini ada future perfect tense 9 plus 11. Rumus lengkapnya subject plus will plus shall plus have plus verb 3 plus object complement. I will have studied English when you come. Nah, ini bedanya ya. Ini will be, ini will have. Will be studying, will have studied. Oke. Future perfect continuous tense menempati posisi 9 plus 12. Subject plus will or shall plus have plus been plus verb ing plus object complement. Di sini ada contohnya. He will have been studying English for a year by the end of the next month. Oke, kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, di sini past future menempati posisi 13. Subject plus would plus should plus verb 1 plus object complement. We will do the homework. Itu contohnya. Past future continuous tense. Subject plus would plus should. Subject plus would or should plus be plus verb ing plus object complement. Contoh kalimatnya, she would be singing a song at 8 p.m. last night. Menempati posisi 13 plus 14. Kemudian past future perfect tense menempati posisi 13 plus 15. Rumusnya ada subject plus would plus should. Subject plus would or should plus have plus verb 3 plus object complement. Contoh kalimatnya, you should have slept last night. Kemudian terakhir adalah past future perfect continuous. Menempati posisi 13 plus 16 ya. Di situ ada rumusnya subject plus would or should plus have plus been plus verb ing plus object complement. Contoh kalimatnya, he should have been writing a letter but the pen was lost. Jadi ingat untuk setelah subject ya, setelah subjek ini blank, ini kosong, titik hingga objek komplement. Bagian titik-titik berikut ini diisi dari tabel yang kedua tadi yang berisi tentang rumus-rumus dari 16 tenses ya. Ini bagian tengahnya yang harus kalian hafal ya. Kita ulang tadi. Oke. Bagian tengahnya yang harus dihafal. Nah, subject plus titik-titik plus object complement ini bagian tengahnya. Yang kita kosongkan yang akan kita isi dengan tabel yang tadi. Jadi yang perlu kalian ingat hanya bagian tengahnya. Sedangkan untuk subjek dan objek komplementnya dia pasti akan turun. Turun terus ke bawah, turun terus ke bawah hingga sampai ke tenses yang ke-16 ya. Jadi yang perlu kalian ingat cara membacanya terlebih dulu, kemudian baru kolom yang berisi rumus. Ini harus kalian ingat, berulang kali dicoba hingga kalian betul-betul bisa ya. Jika kalian sudah bisa, maka kalian akan sangat mudah ketika mengerjakan soal-soal yang berbentuk tenses ataupun harus menghadapi soal-soal menyusun kalimat yang mengandung tenses ya. Selamat mencoba. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Thank you.